বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সওয়াল, ফেরেশতোं কি কুছ কাম বাতাও। প্রশ্ন, ফেরেশতাদের কিছু কাজের কথা বলো। জবাব, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुदा ताला के अहकाम और किताबें पैगम्बरों के पास लाते थे। उत्तर, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম এবং কিতাবসমূহ নবীগণের কাছে নিয়ে আসতেন। বাআস মরতবাহ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম কি मदद करने और खुदा व रसूल की दुश्मनों से लड़ने के लिए भी भेजे गए। অনেক সময় নবীগণের সাহায্য সহায়তা এবং আল্লাহ ও রাসূলের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পাঠানো হয়েছে। बास मरतबा खुदाए ताला ने नाफरमान बंदों पर अज़ाब भी उनकी ज़रिया से भेजा। কোনো কোনো সময় আল্লাহ তাআলা নাফরমান বান্দাদের প্রতি আযাব তার মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम मखलूक को रोज़े पहुँचाने और बारिश वगैरह के इंतज़ाम पर मुकर्रर है। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम সৃষ্টিকে রুজি পৌঁছানো এবং বৃষ্টি প্রভৃতির ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। और बेशुमार फरिश्ते उनकी मातहती में काम करते हैं এবং অসংখ্য ফেরেশতা তার অধীনে কাজ করে থাকেন। बास बादलों की इंतजाम पर मुकर्रर है। কেউ কেউ মেঘমালার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত। बास हवाओं के इंतजाम पर मामूर है। কেউ কেউ বায়ুর ব্যবস্থাপনায়। और बास दरियाओं तालाबों और नहरों पर मुकर्रर है। কেউ কেউ সাগর সমুদ্র নদী নালা খাল বিল ও পুকুর ঝিলের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। और इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम खुदा ताला के हुक्म के मुवाफिक करते हैं এবং এসব বিষয়ের ব্যবস্থাপনা তারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সম্পন্ন করে থাকেন। हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम क़यामत को सूर फूंकेंगे। हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम কিয়ামতের প্রাককালে সিংহায় ফু দিবেন। हज़रत আজরাইল अलैहिस्सलाम मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर है। हज़रत আজরাইল अलैहिस्सलाम প্রাণীদের প্রাণ সংহার করার কাজে নিয়োজিত। और उनकी मातहती में भी बेशुमार फरिश्ते काम करते हैं এবং তার তত্ত্বাবধানেও অসংখ্য ফেরেশতা কাজ করেন। नेक बंदू की जान निकालने वाले फरिश्ते আলাহিদা है। সৎ বান্দাদের প্রাণ কবজ করার জন্য পৃথক ফেরেশতা। और बदकार आदमियों की जान निकालने वाले আলাহিদা है। এবং অসৎ বান্দাদের প্রাণ কবজ করার জন্য পৃথক ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। इनके अलावा फरिश्तों के बाज़ काम ये है। এছাড়াও ফেরেশতাদের কিছু কিছু কাজ রয়েছে এরূপ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।